Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati na koji način da kalimimo ovako jednu debelu podlogu kakija, kod nas poznati još kao japanska jabuka. I ovo je nekih 6, 7, možda čak i 8 godina stara podloga i na nju ću kalemiti dve različite sorte. Ovdje imam kalim grančice kakije koje su uzete u vrijeme mirovanja vegetacije i te kalim grančice, kao što možete vidjeti, na njima pupoljci još uvijek spavaju, što je jako bitno za samo kalemljenje, jer je potrebno da pupoljci budu uspavani kada kalemimo na podlogu koja je započela svoj rast. I sada prvo što uradimo jeste da izaberemo neko ravno mjesto na podlozi gdje je kora ravna. Znači izbjegavamo ovako ove delove gdje su bile grane i gdje su kao čvorovi i biramo neki deo ravan kore, kao što je ovo ovdje, i zatim vršimo prikraćivanje same podloge. Evo, ja ću da prikratim podlogu ovdje i zatim ću vam pokazati šta dalje radimo. Pri kraju usporim tako da ne bi pokidao koru, jer danas kalimimo ovu podlogu pod koru. Evo ga, skinuli smo gornji deo višak sa podloge i sada smo dobili podlogu, znači pripremljenu da možemo da je kalimimo. Pošto je podloga debela, možemo da koristimo 4 kalim grančice i prvo što uradimo jeste da možemo, ukoliko je rez ovdje bio grub, možemo malo da popravimo sa nožem gornji deo gdje će biti kalim grančice kako bi lakše srastao taj deo. Ovo čak i nije toliko bitno, ali ne škodi ničemu da se popravi, sigurno će biti bolje srastanje tkiva. Evo, sada sam skinuo gornji deo u krug i sada izaberemo jednu kalim grančicu i pripremit ćemo je za kalemljenje pod koru. Ova podloga jeste debela i mogli bi je kalemiti na procep, međutim to je teže izvesti, zato što bi morali da ovdje po sredini napravimo procep i zatim ubacujemo kalim grančice, ali jednostavniji način nam je kalemiti ovako neku podlogu pod koru i zato ću vam danas pokazati takav način kalemljenja. Pre svega moramo da osvežimo donji deo kalim grančice, pošto je ona stajala nekih sigurno 2-3 mjeseca je čuvana ova kalim grančica za samo kalemljenje. I kada sam to uradio, sada u obliku klina trebam pripremiti kalim grančicu. To ću sad uraditi pa ću vam pokazati kako to izgleda. Inače, alat bitno je da je oštar i da je pre same upotrebe dezinficiran. To radimo sa alkoholom. Evo, kao što možete vidjeti, napravio sam rez. Sa druge strane sam malo skinuo koru i pokazat ću vam kasnije još što trebamo da radimo. Kalim grančicu prikratimo na 3 pupoljka, pošto je podloga dosta debela i korenov sistem je razvijen. Tako da možemo ostaviti jedan pupoljak više. I sada izaberemo, znači, mjesto gdje ćemo postaviti kalim grančicu, odmerimo dužinu reza, znači ostavljamo uvijek ovaj gore deo iznad, znači njega ne zabadamo kalim grančicu skroz do kraja, nego malo ovaj deo ovako ostavimo iznad i sada ubacujem nož, odižem samo jednu stranu, znači samo nož okrećem u jednu stranu, a drugu stranu kalim grančice ovako skidam jedan tanak deo kore i zatim tu kalim grančicu ubacujem pod koru. Jednom rukom pritišćem, a drugom držim ovdje koru da se jako ne rascepi. Jedna kalim grančica je ubačena,
sada sa druge strane trebamo da ubacimo isto tako i drugu kalen grančicu. Uzimam drugu kalen grančicu. Isto pošto je stajala, trebamo prvo da osvežimo jednim rezom dolnji deo. Isto je zelena, znači da je dobra. I sada pripremit ću ovu kalen grančicu za kalanje, pa ću pokazati i kako sam nju pripremio. A zatim ću pokazati šta dalje radimo sa takvom grančicom. To je to. Isto tako jedan kosi rez. Sa druge strane malo skinemo koru. Ovdje ćemo isto odmah da skinemo jedan deo sa strane kore. Prikratimo grančicu, pošto ovdje je malo lošija grančica, ostavit ćemo jedan pupoljak više, da bismo bili sigurni da će ova kalen grančica, kada se primi, da će da nastavi da raste. I sada sa druge strane odmerimo dužinu reza potrebnog. Isto tako ubacujemo nož i sa one strane gdje smo skinuli koru, tu stranu ne diramo, nego drugu stranu ovako okrećemo nož. Zatim ubacujemo i drugu kalen grančicu pod koru. Isto tako jednom rukom pridržavamo, a sa drugom uguramo kalen grančicu. To je to. I zatim ponovimo sve još 2 puta, pošto nam je podloga dosta debela i možemo da iskoristimo sav prostor tako da brže sraste. Kada je više kalen grančica ubačeno, taj prostor će brže da zaraste, što je nama pogodno. Evo, sa ove strane isto tako, sve isto radimo. Znači, odmerimo dužinu reza, podignemo jednu stranu kore, sa druge strane skinemo blago jedan deo kore, uguramo kalen grančicu. Inače, vi kada kalemite, bitno je da ovaj proces radite što brže, pogotovo ako je toplo vreme. Ja sad ovo radim malo sporije, tako da bih vam pokazao ceo proces kako se radi. Sada pripremam i 4. kalen grančicu. Prikraćujem je na nekih 2 pupoljaka da ostane na kalen grančici. I kada smo to uradili, pravimo odgovarajući rez na podlozi. Odižemo jednu stranu kore. Zatim ubacujemo kalen grančicu pod koru. I to je to. Sada smo ubacili na ovu podlogu 4 kalen grančice. I sada je potrebno da vršimo zamotavanje ovog dela. Znači gdje su spojevi. I to možemo najlakše da uradimo sa ovako jednom najlonskom kesom koju ćemo prebaciti preko kalen grančica. Bušim 4 odgovarajuće rupe i zatim ću prevući kesu preko kalen grančica. Na ovaj način ćemo imati manje posla oko zamotavanja, zato što smo većinu gornjeg dela već rez veliki prekrili. Polako samo da ne otkinemo pupoljke. I to kada smo uradili, malo ovako zategnemo. I sada možemo višak najlona da ovako u krug uvrtimo. To je to. Sada ćemo da stegnemo sa kanapom da nam se ne pomera ovaj najlon. Tako da ga držimo u mjestu samo da bismo mogli bolje da zamotamo mjesto spoja, zato što je bitno da mjesto bude jako dobro zamotano, jer ne sme da ulazi
voda kada pada kiša ili da imamo rupe da ulazi vazduh. Koristim najobičniju foliju od reciklaže koju sam sam sekao od folije za zamotavanje paketa. Znači ovu foliju na kraju kada odradi svoj posao, kada je skinamo jednostavno nožem i odsečemo i bacimo. Ne moramo ništa da pazimo kada je skidamo, jednostavno pokidamo, to je višak. Ona je svoj posao odradila. Znači oko svake kalen grančice zamotavam dobro, tako da onaj deo koji je iznad same podloge bude zamotan, tako da nije na vazduhu. Evo, ovdje smo dosta brzo i zamotali. Sad ovaj najlon koji smo stavili dodatno stežemo kanapom. Pritom stežem kanap tako da bude što čvršće, da bi se kontakt bolje osigurao na kalen grančicama i samoj podlozi. To je to. I sada kada smo uradili zamotavanje kalemljenog mesta, kalemljenog spoja, potrebno je još da zaštitimo grančice od isušivanja. To ćemo raditi sa dodavanjem lepka za drvo gore na vrhove kalen grančica gdje smo vršili rezove. I sa ovim smo završili kalemljenje. Sada ja ću dodatno još malo ovdje preko da osiguram da bude lepo zamotano i ovako izgleda jedan gotov kalem gdje smo kalemili dve sorte kakija na jednu stariju podlogu i na ovaj način ćemo veoma brzo imati i plodove zato što je korenov sistem podloge razvijen i kalen grančice će dobro napredovati ove godine, a već sljedeće godine možemo da očekujemo prve cvetove. Evo, sada ste vidjeli na koji način jednostavno možete sami da kalemite kaki. Evo sada ću vam pokazati, to jest sada već imate priliku da vidite rezultat samog kalemljenja kakija metodom pod koru, gdje smo na debelu podlogu koristili 4 kalen grančice i od 4 kalen grančice, 3 kalen grančice su se primile. Jedna još nije krenula. Prošlo je 50 dana od samog kalemljenja i čak ova kalen granica što nije primila kao na izgled, ona još može da krene da raste, još nije kasno. I kao što možete vidjeti, mladari su porasli oko 60 cm visine. Krošnja se lepo razvila i sada je potrebno da uklonimo ovaj najlon sa kalemljenog spoja kako ne bi zagušivao kalen grančice i kako bi one mogle napredno da nastave da rastu i lepo da napreduju. I sada ću ukloniti ovaj najlon, a zatim ću vam pokazati kako izgledaju kalen grančice na samom spoju kod najlona. Evo, završio sam skidanje najlonske folije sa kalemljenog mesta i ovako sada izgleda taj kalem. Ono što je potrebno raditi kod kalemljenja pod koru jeste da vežemo ili trsku ili neki kočić uz samo drvo na dva mesta, ovdje gore i ovdje dole, i gore vežemo krošnju kako slučajno ne bi došlo do lomenja, jer ovi mladari su nežni i jače nevreme, znači jači vetar možda i slomi. Evo kako izgleda i mesto spoja. Ovdje sada možete vidjeti kako to izgleda. Bilo je blago zatezanje, znači blago zagušivanje sa folijom, međutim bit će sve ok, znači nije nešto pretjerano zagušilo. Evo vidite koja je razlika u debljini i tu je bitno da se ti mladari učvrste kako ne bi se na tom delu odlomili, jer tu je najtanje i tu prilikom udara vetra prvo puca. Evo, sada ste vidjeli kako izgleda još jedno uspješno kalemljenje kakija metodom pod koru. Prošlo je 3 mjeseca od kalemljenja ove podloge kakije. Ovdje smo izvršili kalemljenje kakija. Sad se to slabo vidi zbog sunca. I od 4 kalen grančice 3 su se primile. I kao što možete vidjeti, sada mladari su porasli oko 130 cm u vis.
Lepo su se zadebljali i razvili i sljedeće godine odavde će se razvije krošnje. Pozdrav svima!